What's up guys, time check alas 2:50. Baklay hapon mi karon guys. Pero manami sa station 10 mana sa station 10. Pailebi na mi. Sabi. Apoy na kay bay. Laban hapon. Nami kay mga saging ni guys. Aldo. Nandang blessing. Dila. Time check, alas 3 na, alas 4. Nanami sa Bunbun. Sagay Bunbun. Barangay Bunbun, Sagay. Guys. Kamay na lang yun guys. Ay, butong sa Kabuntagon. Kay bager. Libre butong dari guys, libre butong, ilasero, libre butong. Matsalam kayo. Salam, lami kayo lang butong dari guys. Fresh kayo, bago maging kuha, bago maging buak. Oh, lami kayo. Sir, doon sa ang buka na ang unod kay Lami kayo guys. Hayo mo din, no? Guys, nami dari karon sa kuan guys, kabigkot nila guys. Ay kuan dari libre kaon. Libre ang kaon dari nila guys. Ay. Magani wala pa pusit. Naro, Wala pa kalamagas pa. menon on, kanon, oyap. Sani Bingala ni? Bingala. Bingala. Tagan kayo dari guys. May libre. Suman. No? Naon sa mi guys. Libre guys. Dire mo. Okay, dire. Uy, Aldo. Aldo kayo. Anta guys. Anta dari guys. Naon sa mi guys. Tol, may minalo to kay. Waiting station. Walking by faith, not by sight, guided by His endless light. Every